नमस्कार बंधुरा श्रीकथार नतून एपिसोडे आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। आशा करी आपनारा सकलेई सुस्थ आछेन, भालो आछेन। भूत चतुर्दशी शब्द दुटी शुनलेई चोखेर सामने भेसे ओठे अंधकार रात और गा छमछमे सेई राते तेनादेर बिचरण। दिबान्विता अमाबस्यार आगे चतुर्दशी तिथिते पालित हय भूत चतुर्दशी। विशुद्ध सिद्धान्त पंजिका मते भूत चतुर्दशी आरम्भ हबे इंग्रेजी 19 अक्टोबर, बांगला 2रा कार्तिक 1432 रविवार, समय दुपुर 1:53 एवं चतुर्दशी शेष हबे इंग्रेजी 20 अक्टोबर, बांगला 3रा कार्तिक 1432 समय दुपुर 3:45। प्रेस पंजिका मते भूत चतुर्दशी आरम्भ हबे इंग्रेजी 19 अक्टोबर, बांगला 1 कार्तिक 1432 रविवार, समय दुपुर 1:52 40 एवं भूत चतुर्दशी शेष हबे इंग्रेजी 20 अक्टोबर, बांगला 2रा कार्तिक 1432 सोमवार, समय दुपुर 2:55 55। हिंदू धर्मे विश्वास करा हय जे एदिन मृत पूर्वपुरुषरा मर्ते आसेन। तादेर खुशी करते एवं अतिरिक्त आत्मादेर अभिशाप थेके बाँचाते किछु प्रथा माना हय। सेई प्रथारই अंश 14 শাক खावा और 14 प्रदीप জ্বালানো। हिंदुদের विश्वास मृत्युर पर देह पंचभूते विलीन हो जाए, अर्थात आकाश, माटी, जल, हावा, अग्नि, प्रकृतिर এই 5 उपादानेर मধ্যে मिशे थाकेन पूर्वपुरुषरा। আর তাই প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে 14 রকমের শাক মৃত 14 পুরুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। প্রেত ও অশুভ শক্তি দূর করতে এই দিন সন্ধ্যায় বাড়িতে 14 প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকেন বাঙালি গৃহস্থরা। তবে বন্ধুরা, 14 শাক খাওয়া ও 14 প্রদীপ জ্বালানোর পেছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। বৈজ্ঞানিক মতে ঋতু পরিবর্তনের জন্য এই সময় নানান ধরনের অসুখ হয়ে থাকে। 14 শাক খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। পোকার উপদ্রব দূর করতে বাড়িতে 14 প্রদীপ জ্বালানো হয়। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আগামী দিনে এমন ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলের পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।